भारत पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, ऐसा हुआ तो नताइज दहाइयों तक होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वार्निंग। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पागल शख्स ही सोच सकता है जो 24 करोड़ आवाम से पानी का हक छीने। भारत ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की तो भरपूर जवाब देंगे। तस्दीक करता हूं, भारत का छठा गिरने वाला तैयारा मेराज 2000 था। हम सियासी हुकूमत की हदायत को मुकम्मल तौर पर हरफ बहरफ मानते हैं। DGISPR ने भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा भी चाक कर दिया। कहा, भारत खत्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। जंग बंदी की दरखास्त भारतीय वजारत दिफा ने की, जिसे हमने कबूल किया। पाकिस्तान ने भारत को खिते में दहशतगर्दी और पहलगाम ड्रामे पर चार्जशीट कर दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, भारतीय जारियत और झूठ पर डोजियर जारी। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय बिलाजवाज हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हक़ाइक़, सेटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फास्ट फ्लैग पर मुस्तनद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलंबरदार और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फास्ट फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई, गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बना दिया। आलमी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फास्ट फ्लैग और भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहलगाम वाक़े की शिफाफ तहकीकात के लिए मुख्तलिफाना काविशों का भी जिक्र। भारतीय बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, औरतें और शहरी शहीद हुए, जो अब जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। डोजियर में भारतीय नुकसानात को तफसील नाकाबिले तरदीद शाहिद के साथ पेश। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। ऐसे भाई, ऐसे बच्चे, ऐसे दोस्त हमें अल्लाह ने दिए जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिला के देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ये मौका नहीं आएगा कि हमें दोबारा नहीं आजमाया जाएगा। वो सीख चुके होंगे हमारी इस जंग से कि इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कौम है और एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। हम तो जीते ही शहादत के लिए। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर आसिफ अली सरदारी का गुजरांवाला कैंट में जवानों से खिताब। कहा, आर्मी चीफ के मशहूर हैं जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। आजमाइश पे हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मार्का हक की कामयाबी पर पाक अफवाज की हौसला अफजाई। वज़ीर आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात होगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी शेड्यूल। पाकिस्तान का भारत के झूठे प्रोपेगेंडे की सर्जरी का प्लान। मोदी सरकार को खत्ते में ही नहीं, आलमी सतह पर रुस्वा करने की पूरी तैयारी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सफारती मुहिम का आगाज कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डारा चीन के दौरे पर रवाना होंगे। पाक भारत जंगी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। अफगान अबूरी वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। तीनों वज़ीर खारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। बाहमी तिजारत के फरोग, सिक्योरिटी ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पाक भारत जंग के दौरान अफगान तालिबान के मनफी किरदार पर लफ्ज़ी स्ट्राइक। कहा कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, आज वही इसराइल और भारत के साथ खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रवीण साहिनी कह रहे हैं, जो भारतीय मीडिया की मुस्तनद आवाज़ हैं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की है। मुनीर की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहां से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई। और जब रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल ज़हीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। ये अल्लाह ताला का करम था
کہ ہمارے پائلٹس نے، ہماری فضائی فوج نے بھرپور طریقے سے دشمن کے حملے کو پسپا کیا۔ افواج پاکستان نے دلیری سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر کا سخت پیغام۔ لاہور میں اظہار تشکر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، افواج پاکستان نے دشمن کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کیا۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ آرمی چیف کی قیادت میں ایسا جواب دیا، بھارت قیامت تک یاد رکھے گا۔ عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ امریکہ پہلے دور کھڑا تھا، بھارت کی پٹائی ہوئی تو ٹرمپ سامنے آ گئے۔ حافظ نعیم الرحمان کا مالاکنڈ میں خطاب، کہا پاک افواج نے بھارت کے رافیل طیارے اور 80 ڈرونز مار گرائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کو عسکری اور سفارتی محاذ پر بڑی کامیابیاں ملی۔ بھارت نے جارحیت میں شہری آبادی اور مساجد کو نشانہ بنایا۔ بھارت کا خطے میں تھانے دار بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ بلوچستان میں امن، دشمنوں کا وار۔ قلعہ عبداللہ کے گلستان بازار میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 11 زخمی۔ لیویس ذرائع کے مطابق دھماکے سے جبار مارکیٹ کی کئی دکانیں گر گئیں، گاڑیاں بھی تباہ۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ دن بھر سورج کی تپش کے بعد شام ڈھلتے ہی تیز ہوائیں اور بارش، پشاور میں شدید آندھی۔ حادثات میں 3 افراد جاں بحق، درخت گرنے سے سڑک بلاک، سائن بورڈز گرنے سے متعدد افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ ہری پور میں طوفان کے باعث خیمے میں آگ لگ گئی، بچہ جاں بحق، 4 بچوں سمیت خاتون زخمی، 150 سے زائد مویشی بھی ہلاک۔ مری میں طوفان سے تباہی، گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، جگہ جگہ درخت گرنے سے سڑکیں بند، تاریں ٹوٹ گئیں، راستوں کی بندش سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات۔ اسلام آباد میں آندھی کے بعد بادل برس پڑے، طوفانی بارش سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ اٹک میں موسلادھار بارش کے ساتھ یالہ باری، نوشہرہ اور چارسدہ میں آندھی اور طوفان۔ پاکستان سپر لیگ 10 میں پاک فضائیہ کو خراج تحسین، میگا ایونٹ کا ایک دن شاہینوں کے نام۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے میچ کی پہلی اننگز کے بعد تقریب ہوئی۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر کی خصوصی شرکت، چیئرمین PCB محسن نقوی بھی شریک ہوئے۔ گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا، تقریب میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ پشاور زلمی کی لاہور قلندرز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔ سائم ایوب اور محمد حارث 8 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ بابر اعظم 16 رنز بنا سکے۔ لاہور قلندرز کے پہلے کھیلتے ہوئے فخر زمان 60 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد نعیم نے 22 اور پریرا نے 17، آصف علی نے 18 رنز بنائے۔ ڈینیل سیمز، علی رضا اور احمد دانیال کی 2 وکٹیں۔ بارش کے باعث میچ 13 اوورز تک محدود کرنا پڑا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ملتان سلطانز کے خلاف 2 وکٹوں سے کامیابی۔ سلطانز کے 185 رنز، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ہدف 8 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ حسن نواز کے 67 رنز، میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز میں آج جوڑ پڑے گا۔ کیچز ون میچز، پشاور زلمی کے فیلڈرز یہ سبق بھول گئے، مخالفین کے لیے لائف لائنز کی لائن لگا دی۔ پچھلے میچ میں آسان کیچ گراتے رہے۔ لاہور قلندرز کے خلاف بھی وہی ڈھیلی پرفارمنس، 1 نہیں 2 نہیں 3 بار بلے بازوں کو پویلین جانے سے روکا۔ رافیل کی تباہی نے بھارت کا آپریشن سندور تباہ کر دیا۔ جرمن اخبار کا تجزیہ، مضمون میں لکھا JET-C ملٹی رول لڑاکا طیارے کے ہاتھوں فرانسیسی رافیل طیارہ گرائے جانے سے کایا پلٹ گئی۔ پاکستان پر بھارتی حملے میں رافیل طیاروں کی تباہی مغرب کے لیے ایک سبق ہے۔ بھارتی پائلٹس کو پاکستانی پائلٹس کی طرف سے شدید مزاحمت ملی۔ تکنیکی برتری کے گھمنڈ میں مبتلا بھارت پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحیتوں، JET-C اور PL میزائل کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے میں بری طرح ناکام رہا۔ رافیل کا گرنا یورپ کے لیے بھی وارننگ ہے۔
न्यू यॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया के झूठ का ऑपरेशन कर दिया। पाकिस्तान के तैयारे गिराने की भारतीय मीडिया की खबरों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा पाकिस्तान का कोई तैयारा तबाह हुआ, न एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। भारत के मारूफ टीवी चैनल्स आज तक और न्यूज़ 18 ने कौम परस्ती की आड़ में मन घड़त कहानियां नशर की हैं। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन फुटेज और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया। कैप्टिव पावर टैरिफ पर वज़ीर आला हाउस कराची में बड़ी बैठक। वज़ीर आला सिंध वफाकी वज़रा की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा कि टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। वफाकी वज़रा खुद सनतकारों को सुने फिर फैसला करें। सनतकारों ने अपने मसाइल खुल कर सामने रख दिए। कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर टैक्स लगेगा तो मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सनती तरक्की के लिए पॉलिसियाँ लाने की हिदायत की है। उवैस लकारी ने कहा कि सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोडक्शन से डिस्कोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कैप्टिव नेशनल ग्रिड में शिफ्ट होंगे तो सारिफीन पर बोझ बढ़ेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर भी इजलास में शरीक हुए। चीनी कंपनी कराची में सुपर मिनी ट्रक तैयार करने के लिए जल्द प्लांट लगाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। सुबह भर में चार्जिंग स्टेशन कायम करने का ऐलान। चीन में सुपर मिनी ट्रक की रनुमाई की तकरीब। शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह और दीगर की शिरकत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सुपर मिनी ट्रक मंसूबा पाक चीन सनती इश्तराक और तकनीकी ताउन की शानदार मिसाल है।